Urgencias y formas de organización. Esta mesa busca vincular el arte y la arquitectura con los procesos ciudadanos a los cuales responden. Parte de las investigaciones de obras, situaciones y experimentos comunitarios y se dirige hacia algunas demarcaciones y diferencias que generan cambios en las leyes y reglamentos de la cultura cívica. Asimismo, se debatirán algunos métodos pedagógico-poéticos de proyectos y acciones que presentan una conexión extraordinaria entre utopía artística y el desarrollo de sus contextos, al incluir negociaciones gubernamentales para el análisis específico. It's very low, I cannot hear anything. Okay. No, the translation is working, but it's very low. Something wrong with the machine, I think. Yes, just carry on. ¿Sí? Retomo. Asimismo, se debatirán algunos métodos pedagógico-poéticos de proyectos y acciones que presentan una conexión extraordinaria entre utopía artística y el desarrollo de sus contextos, al incluir negociaciones gubernamentales para análisis específicos y como respuesta a las circunstancias políticas actuantes en el momento de su surgimiento. Además, retoma afortunadamente algunas de las ideas que se tocaron esta mañana. Por un lado, la idea de una convivialidad renovada y por otro lado también, y a través, digamos, de este concepto de las urgencias, un poco la idea de la muerte y cómo podemos, tanto desde la política como del espacio estético, incidir en las leyes comunes y consensuadas que rigen también nuestro comportamiento en la sociedad. Por logística tenemos un tiempo bastante apretado porque a las 6:10 en punto nos han pedido que abandonemos esta sala para pasar al próximo espacio. Así que vamos a dar paso a la primera ponencia de esta mesa, que está a cargo de Lucía San Román y se titula Cultura Ciudadana, Legislación desde el Arte. Lucía, a partir del estudio de dos casos específicos, nos va a introducir justamente en cómo desde un ámbito o desde el otro, o partiendo de uno y digamos partiendo desde la política, llegando a la estética o viceversa, podemos incidir justamente en la creación de esas legislaciones públicas, ¿no? De consensos, de cómo nos movemos estando los unos con los otros. Lucía San Román es curadora independiente y escritora. Su trabajo se enfoca en la práctica social y en explorar el arte y sus relaciones con disciplinas fuera del arte. De 2006 a 2011 fue curadora asociada en el Museum of Contemporary Art de San Diego, donde organizó numerosas exhibiciones. En 2012, San Román recibió el 2012 Warhol Foundation Curatorial Fellowship por precisamente Citizen Culture, Art and Architecture Shape Policy, exposición que ha organizada por el Santa Monica Museum of Art, que se presentará en septiembre de 2014. Lucía es co-curadora, junto con Candice Hopkins, a quien también escuchamos, de Sightlines 2014, Unsettled Landscapes, la Bienal de Sight Santa Fe en Nuevo México. Así que sin más, Lucía. Bueno, antes que nada quiero agradecer a Paola, a Marcio, a Aimé, a María, el equipo de CITAC, a Emiliano, esta bienvenida, el tenernos aquí hablando de algo que me parece tan importante y vital. También quiero ofrecer una especie de nota de página, que es que yo soy, digamos, transatánica, siguiendo las categorías que estableció Daniela. Crecí en inglés, pero soy mexicana y escribo en inglés, pienso en Spanglish y vivo en mexicano. Así que mi presentación hoy es en inglés, lamentablemente, pero así es la cosa. My presentation today will be an in-depth reading of two case studies that bring together artistic intention and performatic and formal strategies with policy and legislation in moments of crisis. Over the last 20 years and a half, I have been researching and interviewing Over the last year and a half, I have been researching and interviewing the two practitioners presented here as part of an exhibition that will be on view in September 2014 at the Santa Monica Museum of Art. The exhibition is entitled Citizen Culture, Art and Architecture Shape Policy, and studies 7 examples of bottom-up policy change resulting from the collaboration between artists and architects with legislators and politicians, particularly at the level of municipal government,
with a special emphasis on projects that involve multidisciplinary engagement with advocates, government officials, and community organizations. The premise of this ongoing curatorial research has been to look at practices that have integrated artistic and aesthetic methodologies and forms with education, pedagogy, and innovative urban and economic planning, all with the stated aim of improving civic life. While previous exhibitions have laid the foundation for understanding the various approaches taken by socially engaged participatory projects, few have addressed policy specifically, at a moment when the crucial question of efficacy and usefulness is emerging as a primary concern of political artists, whether as social practitioners or object makers. The question of how artists impact policy and governance is, in my opinion, urgent. Within this evolving area of study, this project highlights the relationship between artists, legislators, communities, and advocates as part of a complex system of law and governance that is both malleable and inflexible, hard and soft, and that requires negotiation and citizen participation to lead to change. The two case studies presented today are the citizen culture actions of Antanas Mokus and the project No Blood, No Foul, directed by Suzanne Lacey. A final note about method. A case study describes the project first with as much detail as possible and then moves on to extract general conclusions, observations, and interpretations from the information gathered. I will do the same today, starting with Mokus. At the base of the concept of citizen culture, implemented by the former mayor of Bogotá, Antanas Mokus, during his first period in office from 1995 to 1997, lays the fundamental discrepancy between the willing application of the law and its functions in tension or in outright opposition with cultural codes and implicit moral strictures. What we should adhere to legally is not always what we believe or the norm in our community. Noting what he described as a divorce between the three systems that regulate human behavior, the law, codified human interactions and rights, culture, which is collective and responds to context, and morals, which are individual, Mokus established what remains to this day the central hypothesis to his entire political and social platform: the need to repair this breach through discursive and communicative strategies that build citizen conviviality and participation and create conscious changes in individual and group conduct. A charismatic academic trained in both mathematics and philosophy, during his candidacy, Mokus proposed as axis for his government plan the complex pedagogical, participatory, and performatic Cultura Ciudadana program. Going against the grain of most candidates and elected officials, who almost by default foreground the economy as the epicenter of their mandate, Mokus sought to address Bogotá's very high incidence of violent and accidental deaths, which by the mid-1990s was a devastating public health crisis. It was the first time in Colombia that a local government designed and implemented concrete actions in ensuring the security of its citizens, addressing violence in many forms, from that linked to drug traffic, gang violence, and paramilitarism, to family violence and even traffic violations. Over the course of his 2 years as mayor, Cultura Ciudadana programs met with undeniable success. Among the many statistics that evidence their efficacy, I will only give one here. In 1993, with a population of 5.5 million, there were 4,352 homicides in Bogotá, and that's violent homicides. While in 1997, there were 2,814 homicides in a city of nearly 6 million people. And to understand the scale, let's remember Juárez in 2011, with a population of nearly 1.5 million, and had nearly 2,000 homicides with a much, much larger rate per 100,000 inhabitants. So this is, of course, why I'm interested in these issues. Cultura Ciudadana initiatives implicitly linked family violence to homicidal deaths related to organized crime, all of which expressed a structural acceptance of lawlessness and fear as tolerable forms of public interaction and control. The complex political, economic, and social context of Bogotá, and generally Colombia in the 1990s, which in some significant ways finds a perverse echo in Mexico today,
created a social ecosystem where downsized illicit economies and thriving organized crime, militarization, and ongoing territorial disputes were accompanied by a government and policing apparatus ripe with corruption and clientelism. At the federal government, the 1990s in Colombia was characterized by the implementation of repressive strategies, while at the same time, the same government encouraged cultural and social policies at the local level that sought to rebuild resiliency and cohesiveness. This fit with Mockus's own agenda, which nevertheless remained free of the militaristic and legalistic strategies of the federal government. He instead provided a program of actions, many moralistic, and driven by the intention to break with established social norms. Often characterized by the opposition and constituents as extraterrestrials, Mockus's government engaged in a strategy where the uncanny and the other were used to infiltrate the space of the known with surprising, real-time, participatory public actions that became forms of catharsis and public ritual. For example, in December 1997, Acción Desarme Voluntario was a disarmament action that asked citizens to voluntarily give their legal and illegal guns, using the slogan, "Que las armas descansen en paz en esta Navidad," "Let weapons rest in peace this Christmas," citizens were encouraged to exchange guns for gift bonuses. 2,538 guns were recollected, melted, and cast into small baby spoons, which were redistributed in elegant cases with the legend, "Arma fui," "I was once a gun." And in conversation with him, he mentioned that the negotiation with the military and the police was very tense. They really were kind of refusing to do this action because they felt that, in fact, the illicit trade in guns and all the illegal guns, in fact, somehow maintained their position, of course, as the people who controlled, in a sense, what is legal and illegal in relation to that trade. And so in destroying guns that were not under permission, they somehow diminished their position. Another well-known action from that time is La Vacuna contra la Violencia, and involved 2 brief sessions where a psychologist or a psychotherapist trained in giving the vaccine led the patient through a theatrical confrontation with their victimizer to challenge and psychologically redress invisible damage. In the first session, over 45,000 people were inoculated. And there are maybe 5 other important actions related to Cultura Ciudadana, and one specific law, which I didn't describe here, but I should have given the questions before, called La Ley Zanahoria, which we can discuss later in more detail. The actions of Mockus's first government were conceived as moments of heightened communicability, as intensified interactions, quote, intensified interactions, that brought together law, culture, and morals into alignment through communication, not just between government and citizens, but also between individuals. They functioned as a pedagogical program to retrain citizens about right and wrong and about the limits of one's desires as they impact others. Governance for Mockus is, quote, like writing, he explains in Expansions of the Ways to Make Politics, and clarifies, governance is writing, it is more precisely co-writing. Cultura Ciudadana's success laid equally in the implementation of a savvy media strategy that sought to change the terms by which government was viewed, while intensifying the psychological impact of the actions. Often critiqued for how strongly the program depended on Mockus's own charisma and personal visibility, the actions sought to transform physical violence into symbolic violence as a concentrated strategy of utopic and wholesale social change. The modification of codes implied the establishment of the public domain as a field of polysemic possibilities, where meanings and cultural and moral codes could be rethought and relearned and responsibilities shared. The theatrical and visually impactful actions of Cultura Ciudadana are inscribed within a theoretical framework structured around the critical distinction between strategic reason versus communicative reason. He writes, strategic reason attempts to rule market economy and political competition between individuals and organizations,
and cooperation and conflict between nations. Strategic reason accelerates the processes of instrumentalization and privileges ethics over results. It promotes efficacy and efficiency through dynamic and intelligent knowledge of the other. It accelerates and naturalizes the opposition, them, us. For MOCUS, strategic reason is the operative engine of representative democracy and requires a deterministic understanding of social interactions that establish defensive strategies in relation to others. It assumes the worst in others, therefore generating constantly punitive and preventive measures. In opposition, MOCUS's guiding thesis for his period in office, from 95 to 97, was the exercise of strategies of communicative action framed within a critical understanding of mass media and television in particular as, quote, la reinvención de lo público, the reinvention of that which is public, that utilizes spectacle to manipulate public opinion, but also offers a site for the disruption of codes by intervention into media, and redirects both the actions and those that participate in them towards an experience of otherness and alterity within the political structure of the city. Writing in 2004, MOCUS identifies organizing what he called the public disorder of strategic reason as a fundamental aim, and points to art as one of the only spaces where this is possible. Quote, "There are other ways to do politics," he writes, "more closely aligned with a word that articulates reasons. And when words are exhausted, art still remains. Discursive democracy as a basic line. And for situations at the limit, art that breaks the habitual exchange and allows for unusual deviations." A posteriori of MOCUS's Cultura Ciudadana program, Doris Sommer, professor of Romance languages and literature at Harvard, has written extensively and eloquently about MOCUS's participatory actions and framed them within an artistic and aesthetic tradition that she traces back to Friedrich Schiller, who, according to her, quote, insisted aesthetic education is a necessary and fundamental component of civic development. MOCUS as artist has become a fashionable commonplace and also a question mark. His projects that are fully inscribed within the contemporary art system fall flat of the poetic polysemy of the actions and images co-created with various stockholders and constituents to articulate public policy. Ultimately, I agree with Colombian artist and critic Lucas Ospina when he identifies this moment, captured in the documentary La Ola Verde, as a true artistic gesture. MOCUS arguing with media consultants for ways to open space for, quote, anarchic utopias within the construction of the roles of citizen and government by choosing fruitlessly to leave the presidential chair empty. And I couldn't find a version that had a translation or subtitles, so. Sí, o sea, en vez de esta silla, ¿Volumen? pues, esto es súper old fashion. O sea, ¿Volumen? Perdón. sí, o sea, en vez de esta silla, pues esto es súper old fashion. O sea, un poco, muy presidencial. Una idea del presidente. Entonces, claro, estoy imaginándome, pues, si tuviéramos otra cámara. Ponemos esta cámara aquí y, o sea, el presidente del camarógrafo. Lo que el lente esté viendo es lo visible y el presidente va a ser visible en el país hacia donde apunte su cámara, sí, más o menos en esa línea. ¿Qué hace Uribe? Coge y con una máquina de esas, gracias a la máquina de esas, coge un general, lo cachetea y entonces dice, soy el presidente fuerte. Sin la máquina esa, déjenme sentarme en su... Bueno, el segundo caso de estudio de hoy, the second case study for today, is Susan Lacy. The Oakland Projects were a series of public art, collaborative and participatory works directed by feminist artist, writer, and pedagogue Susan Lacy, who created them in conjunction with youth and adult collaborators under the acronym TEAM, Teens plus Educators plus Artists plus Media Makers. The 7 interlinked projects took place from 1991 to 2000,
last 9 years, and were created through pedagogical and performatic processes that included workshops and classes for youth, media interventions, institutional programs, and policy development. Averaging 2 years each, they had a variety of artistic forms and outcomes, including performance, video, and installation. In their entirety, Oakland projects constitute one of Lacey's most extensive and in-depth explorations of what she has termed new genre public art. 1995 was a prolific year for the artist and included her editing Mapping the Terrain, New Genre Public Art, an anthology of texts by a variety of artists and curators from the United States that together critique the widespread commission of artifacts for public space. Instead of that reductive relationship to sight, Lacey identified a number of alternative practices and argued, a group of visual artists has developed distinct models for an art whose strategies of engagement are an important part of its aesthetic language. The source of these works' structures is not exclusively visual or political information, but rather an internal necessity perceived by the artist in collaboration with his or her audience. Unlike much of what has heretofore been called public art, new genre public art is based on engagement. The project that I will be discussing today, No Blood, No Foul, took place from 1995 to 1996 and specifically engaged African American and Hispanic youth in the development and writing of the Oakland Youth Policy, which was ratified by the City Council in July 1996, so it was a quick turnaround. As part of a citywide response to the rising homicide rates that were identified as a public health issue. By the mid-1990s, homicide was the leading cause of death in Oakland, and African American and Latino juveniles, meaning infancy to 21 years of age, were perceived as freewheeling predators fueled by the crack epidemic that in turn was tied to racial gang violence and the shrinking of education programs. Police and youth warred in an environment rife with hostility and preconceptions. Together with many other youth advocates, non-for-profits and artists, Lacey was invited to participate in the new youth policy initiative instigated by Progressive Mayor Elihu M. Harris and Councilwoman Sheila Jordan that sought, among other things, to improve police-youth relationships while instituting new and consistent funding sources to improve the lives of marginalized urban youth and new codes that would be less punitive. Although today she's quick to appropriately point out there is no way to trace her authorship to the final policy document, it is revealing to see the extent to which Lacey was involved in the process, partly due to her position as Dean of Fine Arts at California College of the Arts. In a memo titled Draft for Planning Committee Review, signed by Lacey and dated November 28, 1995, she provides a step-by-step guideline for how to develop policy. The memo presents procedures for institutional and community involvement with an important provision to involve, quote, sensitively negotiated partnerships between youth and adults, adopting a mentorship model to combine youth perspectives with adult resources. A significant innovation of the Oakland Youth Policy was a procedural provision titled in the document, quote, Art, Media, and Community Development. She writes, finally, we recommend that this planning process be not only bureaucratic in form, in addition, recognizing the need for inventive organization forms that will attract a broad youth participation, we suggest that the inclusion of public art processes, particularly in the representation of youth concerns to the entire community. A series of public discussions staged and designed as performances will serve as the voice of the process and will bring young people directly into contact with a broader community. I'm going to cut stuff out. No Blood, No Foul was a thoroughly planned media event and also an opportunity to co-create a theatrical moment that challenged assumed hierarchies between youth and police with the excuse of playing a public game of pickup following new rules. No Blood, No Foul is a streetball term that means that players can do anything as long as they don't draw blood.
Implementing a series of changing rules that reflected the consensual nature of the law, the event would serve several purposes. First, it pitted youth against police in a controlled environment, where their skills were matched on the court. Second, it served as the only public presentation of the youth policy. The general community had a chance to learn about the policy and contribute to it. Fourth, it offered an incredible chance for mass media coverage as the mayor, council members, community, and youth were brought together under one roof in an intense multi-sensory event. On Wednesday, I'm just going to go to the video now. On Wednesday, June 5th, from 7 to 9 p.m. at the Posh Club 1 in Oakland City Center, the highly choreographed event took place. And we'll take a little look. I began to call together people from Midnight Basketball, from Club 1 at City Center, which was the hosting organization, from the police department, some youth. We all got together and we started talking about what would the event be? How would we change a typical basketball game and make our points? And we decided on a couple of things. Welcome to a very special event. No blood, no foul. This is a basketball game between the home team, the Oakland Youth, the Rebels, and the away team, the Oakland Police, the Rollers. A few rules of the game. We play 4 quarters, running time. Each quarter, something different in how calls are made. Watch closely. We had young people with cameras and sound equipment that were roving through the audience, interviewing the audience. We had black paper all over the top floor with chalk where the audience could write answers to questions. Okay, so I'm just going to read the last paragraph and go to the conclusion very quickly. The project complicated the artist's, pedagogical in intention, the no blood, no foul sought to involve Oakland youth in the political life of the city by generating horizontal communication with a variety of stakeholders. Following the event, the policy was ratified by City Council and funded given to a variety of programs that remain to this day. The project nevertheless complicated the artist's relationship to the participants as it was produced within a framework of government initiative that is by nature already inscribed within a social order based on control. And given the engaged and participatory nature of her work, Lacey remains to this day aware of the delicate conditions of co-production, noting the importance of questioning the artist's intentions and expectations and issues related to shared authorship, artistic control, collaboration, and support, especially in a context divided by race. And I want to go on to 10 general observations and interpretations on this material that I presented today. 1. I have presented 2 opposites: the politician who communicates through gestures that can be read as artistic, and the artist who articulates her advocacy and community organizing through policy writing. 2, both use performance to make meaningful rituals of our civic lives. 3, each inserts their actions and performance as spectacles that occur in real space and real time, entering the economy of the real. 4, they challenge normalcy. Mokos is an alien who utilizes gesture and action to upend established modes of operation and reshape behavior. Lacey is an artist who, as the title of her collected text expresses, may be living art by entering too fully in the programmatic and bureaucratic work necessary to her social activism and community organizing. 5, pedagogy is central to both projects and assumes that individuals and governments can change. 6, however, both believe in heuristic transformation and in generating individual and social epiphanies that radically shift personal assumptions and beliefs. 7, each relies on their own charisma to carry complex projects forward. Yet participation and collaboration are central tenets of their practice. They utilize charisma as oratic talisman, extending it to others and to their projects. 8, both understand, react, manipulate, and play to mass media. 9, they frame their practices within several disciplines and discourses at the same time. Mokos's political position is framed within a Habermasian understanding of communicable action.
Lacey frames her practice within California feminist performance art of the 70s, which leads her to Alan Capro's blurring of art and life, which leads her to conceptual art. At the same time, both work within disciplines inscribed as advocacy, community organizing, and legislation. And 10, they intervene into the conditions of power, creating the possibilities, sometimes only for a moment, of reversing normative alienation. Thank you. Gracias, Lucía. Vamos a continuar con la arquitectura de vivir juntos, la Escuela de Valparaíso y sus pedagogías del habitar poético, en la que María Berrios, a través de una especie de experimento de la convivencia, es decir, del estar, y no solo del estar, sino también del hacer juntos, del hacer con, se logra subvertir no solo la estructura, digamos, dentro de la cual se da esta convivencia, sino también en alguna medida la propia disciplina sobre la que estaban operando, que es precisamente la arquitectura. María Berrios es socióloga, escritora y curadora independiente. En 2007 fue editora de las revistas de Documenta 12 para Latinoamérica. También fue co-curadora de la muestra Desviaciones y Derivaciones sobre la arquitectura experimental de Chile y Brasil, presentada en el Museo Reina Sofía en 2010. Es miembro fundador del colectivo Vaticano Chico, que realiza expediciones de investigación, publica libros y en ocasiones hace exposiciones de arte. Ha publicado extensamente sobre arte contemporáneo y cultura latinoamericana. Y en la actualidad realiza un doctorado en sociología en Goldsmith College, Universidad de Londres, sobre rumores, humor conceptual y la desaparición como forma. María. Gracias. Bueno, primero que nada, darle las gracias a Marcio, a Paola, a María y a toda la gente que está trabajando aquí, que nos tratan como diplomáticos muy a nuestro pesar. Y gracias por la invitación. Y gracias a Marcio también, porque él me invitó además con un encargo específico. O sea, gracias, o ustedes podrán reclamarle después, si es que a lo que me refiero no les gusta, porque él me pidió específicamente que hablase acerca de la Escuela de Valparaíso. ¿Micrófono? Chuta. ¿Más cerca? Ahí. Bueno. Y como les decía, si esto va mal es culpa de Marcio, porque él me pidió que hablara de esto, de la Escuela de Valparaíso, sobre la que llevo bastante tiempo trabajando, investigando, como casi una amistad con, o sea, no, sí, una amistad con la comunidad que hoy en día todavía existe de la escuela. Y también tengo que mencionar que en el año 2010, gracias a la invitación de Lisette Lañaba a trabajar con ella en una exposición que se llamó Desvías de la Deriva, tuve el privilegio y tiempo para realmente meterme en el archivo de la escuela y trabajar como muy intensamente con ellos, y fue a tal punto que el 80% de lo que expusimos en esa exposición de la escuela antes de ese momento no había sido siquiera catalogado. O sea, fue como un trabajo como bastante intenso. Y por eso hoy en día voy a hablar de muchas cosas, pero también voy a dejar muchísimas cosas fuera. En todo caso, creo que la invitación de hablar específicamente de la escuela sí tiene una pertinencia acá, o espero que la tenga, y eso que yo creo que la escuela tiene muchísimos problemas, o a mí me cuestan varias cosas de la escuela, por ejemplo, su relación con el catolicismo, como mismo mencionó Toby, se acercó hace poco, es una cultura completamente macho, aunque bueno, también hay casi como un mundo muy queer también, pero muy masculino, y también tiene varias como personas, o sea, hay como varias figuras que, a pesar de su énfasis y vida colectiva, efectivamente hay algunos personajes que surgen, que sobresalen por sobre otros. Sin embargo, creo que sí tienen algo que decir respecto a cuál es el rol de la arquitectura en el mundo de hoy, quizás específicamente en el mundo capitalista, en que el rol de la arquitectura pareciera estar sirviendo
determinadas fuerzas que quizás no son justamente, o de la manera en que opera en ese universo, quizás es bastante alarmante, diría yo. De hecho, podemos pensar que la última crisis tuvo que ver con especulación inmobiliaria y cosas bastante perversas en relación a la vivienda. Bueno, con eso me callo. No, falta, perdón. Tengo que decirles que voy a mostrarles imágenes de las que no necesariamente voy a hablar. Me disculpo por eso. Y también les digo que si salgo corriendo, no es por ustedes, sino porque estuve bastante enferma. Así que no se sientan ofendidos. Si me paro en la mitad de la mesa y hago algo así. Bueno, voy a partir con una cita de Alberto Cruz, que dice: lo colectivo es para vivir un riesgo. El encuentro entre poesía y arquitectura es la base de lo que hoy se conoce como la Escuela de Valparaíso, que parte en los años 50 y, como les decía, tiene una vida incluso hoy, diría que muy diferente a sus inicios, pero bueno. Más que una institución académica dedicada a la enseñanza de la arquitectura, se trata de un colectivo que concibe este encuentro desde su poiesis, actos poéticos que se definen en su gestación, en el proceso de aparecer y desaparecer en el espacio. Es difícil imaginar una manera adecuada de dar cuenta de una arquitectura que desde sus ejercicios más tempranos se negaba a ser reducida al cuerpo inerte de sus edificaciones y que se levanta en nombre de la poesía en contra de la mercantilización del habitar humano. Esta arquitectura de la experiencia basa su propuesta pedagógica constructiva en una actitud continua de volver a no saber, que exige enfrentarse al mundo siempre con nuevas interrogantes y nunca desde la comodidad de soluciones prefabricadas. Es precisamente por este carácter vivencial deliberadamente desmaterializado de gran parte del accionar de esta escuela que resulta imprescindible la consideración atenta de sus actos poéticos. La Escuela de Valparaíso suele relacionarse a su obra arquitectónica más conocida, Ciudad Abierta. Lo que están mirando es un acto poético de la fundación de la Ciudad Abierta, en 1971. La Ciudad Abierta, ahí van algunas para que vean el tipo de edificaciones de la ciudad. Lo haré enfocando, el presente relato, me perdí ahora por hablar de la diapositiva que dije que no iba a hacer. Sin embargo, aquí me interesa revisar la escuela como proyecto pedagógico, opción de vida y modo de acción más allá de su obra construida. Y lo haré enfocándome en algunos momentos, muchas gracias, menos conocidos, previos a la fundación de la ciudad, que en algunos momentos, que a mi juicio permiten dilucidar esa base poética. Lo que voy a decir es como un recorrido posible, no estoy tratando de armar como una especie de genealogía hegemónica de la escuela, que sería absurdo, sobre todo porque ellos se consideran una arquitectura de la acción que está en este constante como juego de desaparecimiento. Las estructuras que ven tienen que ver con eso. Se supone que morirán una muerte natural. Antes de entrar como en materia, que me voy a demorar un poco en entrar a lo que me quiero referir, quisiera mencionar a dos de estos personajes, porque hay un antecedente en esta comprensión de esta arquitectura del caminar, podría decirse, sobre todo en su época más temprana. En 1950, casi no se ve, el hombre que está ahí como frente al público hablando, se llama Alberto Cruz y es arquitecto. Él salió de esa escuela, en la escuela católica, salió de la Escuela de Arquitectura en la Universidad Católica de Santiago y él estuvo como involucrado en un escándalo a principios de los años 50, fines del año 51, en que los apoderados de la universidad se sublevaron y fueron a quejarse con el rector para que echara a este caballero porque mandaba a los alumnos a la calle a conocer la ciudad y les proclamaba que en realidad la arquitectura no era algo que se podía aprender en las aulas, sino que se entendía y se comprendía solamente a partir de la intimidad de la ciudad.
Tenemos que pensar que estamos en los años 50 en un país como Chile, o sea, un país católico conservador, en que el espacio público, de hecho, en esa época era exclusivamente las plazas y los paseos públicos. O sea, la idea de ir a pasearse por rincones no conocidos de la ciudad era casi como una especie de pornografía urbana. Así que podemos comprender más o menos a estos padres. Pero bueno, y ellos, finalmente a este caballero lo echaron, medio que lo echaron, medio que se fue, porque recibió otra oferta, una oferta desde Valparaíso. Sin embargo, Alberto Cruz no solo estaba incentivando en ese momento a sus alumnos a caminar y experimentar la ciudad, sino que él mismo realizaba ese tipo de excursiones acompañado de otros novatos arquitectos y otro de estos personajes, el poeta argentino Godofredo Yomi. De hecho, en 1939, Yomi, junto a un grupo de jóvenes poetas brasileños y argentinos, habían fundado la Santa Hermandad de la Orquídea, asumiendo el compromiso colectivo por vivir la poesía. En un rito iniciático, que llamaron el Pacto de la Victoria, la pandilla decidió quemar sus obras poéticas para liberar la poesía de la escritura. En una plaza pública de Buenos Aires prendieron fuego a sus cuadernos, ante lo cual, de acuerdo al testimonio de uno de los presentes, Yomi habría proclamado: "No afirmo nada, no niego nada, celebro". En torno a esta hoguera acordaron realizar una excursión colectiva de esta poesía de la praxis. Perdón, ese es Godofredo Yomi, el de las patas rojas. Una excursión colectiva. Y partieron a esta excursión colectiva en 1941 a la Amazonía. Esta aventura se sabe muy poco, aunque sí consta que 2 meses después Yomi contrae malaria y debe abandonar el resto del grupo en la selva. Y tras algunos periplos terminará en Santiago, donde conoce a Cruz, en una agencia de publicidad en que ambos se ganaban la vida. La amistad entre ambos hombres tendrá un rol importante en la orgánica colaborativa de la escuela. La poesía de la praxis iniciada en la Amazonía volverá a asomarse en las caminatas informales de observación ambulante por la ciudad realizadas por el grupo de Cruz y Yomi. Estos recorridos más tarde serán reconocidos por la escuela como sus primeras acciones poéticas. Punto 2. Para que tengan algún respiro. Valparaíso como laboratorio. Cuando se traslada este grupo, pasa que a Valparaíso, perdón. Esto se ve pésimo. Bueno, no importa. La vida colectiva voy a llegar a ese punto. La vida colectiva podría considerarse como condición primera de estas acciones poéticas y el proyecto que será desarrollado por la Escuela Valparaíso. La invitación a Valparaíso, a refundar la escuela en Valparaíso o a fundar una escuela en Valparaíso en 1952, fue hecha específicamente a Alberto Cruz. Y su respuesta fue: yo voy, pero si vamos todos. Y efectivamente fueron todos, o sea, todo el grupo que estaba haciendo estas caminatas en ese momento, que incluía a Arturo Baeza, Jaime Villalta, Fabio Cruz, Miguel Ayquem, Francisco Méndez, José Vial, Yomi Cruz y además de Claudio Girola, que se unió después. Claudio Girola tenía además una vinculación con el arte concreto argentino. Se van todos a vivir juntos en un mismo pasaje, reparten los sueldos de acuerdo a las necesidades de cada uno. La noción de vida colectiva incluía, sin embargo, no solo a los profesores, sino que también a los alumnos y de manera expandida a la ciudad completa. Fundan un nuevo instituto que contaba con una sede que fue objeto continuo de su experimentación constructiva. Sin embargo, el territorio privilegiado de experimentación de la escuela era la ciudad de Valparaíso misma, concebida como un laboratorio de acción e investigación poética. Todo participante de la vida de la ciudad, transeúntes, ciudadanos, trabajadores, pescadores, amas de casa, oficinistas, escolares, etc., potencialmente podían formar parte de la vida colectiva del instituto. Incluso se designó un día a la semana para la celebración y hablar acerca de este trabajo y la vida en conjunta, al que se acostumbra a convidar a personas ajenas a la vida académica. Esto sigue sucediendo. Los martes hay una comida colectiva en la Ciudad Abierta que hasta el día de hoy funciona. La opción de trabajar juntos implica además que la obra y el proyecto de la escuela siempre sobrepasará las trayectorias individuales. Afirmarán que viven el riesgo de lo colectivo, que refiere a una manera de obrar, entregada a lo que pueda suceder una situación no controlada, la confrontación continua al resultado imprescindible de exponerse unos a otros. Este riesgo se conecta hacia el coraje de abrirse al mundo y abrazar lo desconocido.
Su oposición a refugiarse en el cobijo aislado de un edificio, en un territorio fijo o un grupo delimitado de individuos implica también asumir el peligro de ese riesgo. Lo colectivo es también lo vulnerable. Está siempre expuesto a su propia disolución, en la ciudad, en la coyuntura, en lo anónimo. Esta concepción del riesgo será elevada por el Instituto a condición y valor epistémico, que se traducirá en una disposición continua a aprender las lecciones arquitectónicas que ofrece la experiencia cotidiana de estar en el mundo. Valparaíso se convertirá así en un actor protagónico del despliegue de esta pedagogía de la experiencia. Es importante que entiendan que Valparaíso tiene una topografía urbana completamente imprescindible, o sea, no es como las ciudades de damero español, comunes y corrientes. Es un puerto con cerros y es una ciudad que ha crecido orgánicamente y topográficamente hacia arriba, por lo tanto es como una especie de laberinto caótico. De hecho, hay una película de Joris Ivens y Chris Marker que se llama Valparaíso, que da cuenta un poco de esta como función laberíntica. Bueno, la topografía peculiar de Valparaíso, sumada a la presencia de mar extendido y las consecuentes condiciones de luz y viento, abren nuevos campos de investigación. La transformación del puerto en material pedagógico constructivo se formaliza en las actividades curriculares de la escuela. En el taller arquitectónico de la escuela, como taller 1, lo único que hacían era entregarle a los alumnos una fotografía muy pequeña, como una foto de carnet de la fachada de alguna casa, y lo que tenían que hacer los alumnos era volver al final del semestre habiendo encontrado la casa, bueno, con esa experiencia. Observar la vida del puerto participando de ella era tarea de alumnos, pero también de los profesores. Los proyectos de arquitectura del instituto rápidamente revelan los avances de este aprendizaje colectivo. Uno de ellos, el proyecto de la Escuela Naval, que es lo que están viendo, aunque tan desenfocado que no se entiende nada, tiene que ver con un estudio de variaciones de viento en el sitio y las posibilidades de moldearlo mediante usos de tecnologías de aeronáutica para la creación de bóvedas de aire, que es lo que están mirando. O sea, esas líneas son bóvedas de aire que acompañan cada momento de la rutina del cadete. Aunque, o sea, es como una arquitectura invisible a partir de pequeñas estructuras que generan este movimiento de viento. Aunque la propuesta de la escuela perdió el concurso es del 56, las investigaciones en los misterios eólicos de la vida costera, ahí hay un fotomontaje del proyecto, los misterios eólicos de la vía costera emprendidas para la elaboración del proyecto, estos experimentos hidráulicos y mesas de agua y experimentos aerodinámicos que incluían este túnel de viento que están viendo ahí arriba, pasaron a formar parte del currículum del instituto durante muchísimos años y pasó a formar el núcleo del taller de los vientos que se hacía como parte del currículum normal. ¿Cuánto llevo? Muchas gracias. Perdón, es que perdí mi cronómetro, así que me siento frustrada. Bueno, en 1959, perdón, ahora voy a hablar de la voz pública, del momento de exponerse de la escuela. En 1959, el instituto, liderado por el grupo, será invitado a participar de la primera conferencia latinoamericana de facultades de arquitectura. Esa es la imagen que estábamos viendo al principio de la escuela. Su intervención, ahí Cruz desenvuelve los motivos del impulso pedagógico y fundamento arquitectónico de la escuela. Su intervención está atravesada por la conciencia de la inmensa dificultad de dar cuenta de su manera de entender y practicar la arquitectura, mediante la retórica y métodos convencionales de la academia. Si bien se trata de exponerse a los rigores evaluativos de la institucionalidad universitaria, es notorio el intento de presentación por articular un lenguaje propio. La intervención de Cruz plantea una pedagogía antagónica a la transmisión de conceptos definidos de antemano y propone un aprendizaje que sucede en la palabra. La palabra constituye así para el instituto un importante lugar de encuentro en su vida colectiva y al mismo tiempo que formula una metodología pedagógica, vincula la idea de una poesía que vive en su irrupción pública, en el hallazgo de una voz propia. Al mismo tiempo, esta manera particular de usar la palabra es una práctica que se desarrollará como herramienta para el trabajo en conjunto, en tanto modo propio de la escuela y particularmente de Cruz, de elaborar en tiempo real conceptos que han sido trabajados colectivamente con anterioridad. Es como practicaba una especie como de aula-palabra. De hecho, esto sigue sucediendo. O sea, la escuela sigue teniendo un sistema pedagógico basado en la oralidad en bastante de su currículum.
Sin embargo, también hacían exposiciones. Y esto fue como una práctica súper importante de la escuela, en la que lamentablemente no voy a poder meter mucho. Aquí pueden ver el pabellón de en ese encuentro de facultades de arquitectura. Pero, por ejemplo, desde sus inicios, estas exposiciones frecuentemente pueden leerse como manifiestos, como un posicionamiento, un tomar partido por ciertas maneras de vivir y entender el espacio. Y en ocasiones cobrarán un carácter abiertamente político. Bueno, de hecho, la escuela fue parte de la reforma universitaria en Chile, se inició en la Escuela de Valparaíso, en la reforma del 67-68. Bueno, en este caso es una exposición que se llama Avenida del Mar y en realidad es un contraproyecto que se opuso a un proyecto oficial del Ministerio de Obras Públicas, que era una vía elevada, que era una gran autopista planificada que conectaría con Mendoza y bordearía la línea costera de Valparaíso. Y la escuela se movilizó en masa y se manifestó en contra del proyecto, que clasificaron públicamente e institucionalmente como un urbanicidio. Además de una marcha silenciosa por la avenida Puerto Montt, que es lo que están viendo ahí, la escuela completa se dedicó durante casi un año a la elaboración de un proyecto alternativo y expuso una maqueta infinita de la ciudad que trepaba las paredes y la sala de exposiciones. Ese fue como el momento de la exposición. Y que según el testimonio de los diarios subía al techo del recinto y salía por las ventanas como una especie de Meeresbau. Esto formó parte de la oposición férrea y continuada de la escuela a lo que ellos consideran la falta de arquitectura imperante en la práctica de la profesión y su funcionalismo, estandarismos, buengustismos, humanitarismos, esteticismos, etornismos, computadoricismos y planificacionismos que confunden la arquitectura con meras soluciones. Ignoran que la vida de la ciudad está constituida por el habitar humano. De aquí la proclama que aparece escrita en tiza sobre pizarrón en otra exposición que hicieron del año 72, en que plantean que están hablando de la fundación de la ciudad abierta, en que plantean, por eso decimos no a la vivienda y sí al habitar. Voy a saltar una parte en que me refería un poco a qué se refieren con esto de la poesía, o sea, qué tipo de poesía. Y efectivamente las fuentes de la escuela, de alguna manera, o sea, la escuela tiene fuentes, pero la escuela cree mucho en su propia experiencia, o sea, ellos hablan de un vuelo propio en relación a la modernidad y de alguna manera crean así una especie de modernidad americana heterodoxa que admite cosas tan extrañas como referencias súper neoclásicas mezcladas con un modernismo súper acérrimo o, claro, esta onda católica que les permite estar bajo ese, o sea, trabajan en una universidad que es una pontificia universidad católica. Sin embargo, y también hay, por supuesto, raíces en romanticismo de Hölderlin, en esta idea de que el hombre habita poéticamente, de que el humano es ese habitar poético. Pero me interesa la relación con el creacionismo de Vicente Huidobro, que también es como otra fuente posible y bien heterodoxa, que plantea que en el fondo, no son 10, llevo 20. Ok. No me estreses. Bueno, pero básicamente la idea del creacionismo es que la poesía humaniza las cosas. O sea, y es algo que humaniza a través del cuerpo. O sea, Huidobro habla del cuerpo del poeta, o sea, es una humanización concreta. Y la poesía actúa en el mundo de esa manera como habitándolo, en relación y a través de la intimidad. Bueno, y de lo que sí les quiero hablar es de la Phalén. La Phalén es un tipo particular de acto poético de la escuela. Y aunque la primera se habría realizado en los años 50, el nombre propiamente tal surge al inicio de los 60, cuando algunos miembros del cuerpo docente del instituto se trasladan a una estadía de investigación y extensión en Europa. Y ahí empiezan a hacer Phaléns allá también. Phalén en realidad es un nombre en francés para una especie de polilla. ¿Se dice polilla acá en México? Sí. Yeah. Que a veces se traduce como mariposa nocturna, que
que tiene que ver con este tema como del aleteo de la mariposa y el carácter efímero de su paso, pero también como con la torpe ceguera de la polilla y su atracción por la luz que puede ser muy peligrosa si estamos hablando de fuego. La Falén, por lo tanto, se entiende como una poesía, poiesis y ritmo de este juego de desaparecimiento. Este modo de acción poética reúne algunos componentes básicos, aunque jamás serán descritos ni practicados de forma estricta o programática. En cuanto a acto colectivo, todos, potencialmente cualquiera, puede participar de una Falén. El formato es abierto e idealmente involucrará personas que por azar se encuentran en el lugar, aunque a veces se las buscará con más ímpetu. Por ejemplo, en el 69, Alberto Cruz y el poeta Edison Simmons, perdón, voy a saltarme una cosa, en varias locaciones diferentes, de diferentes ciudades de América, en un viaje a Vancouver, partieron a la casa del poeta. Aunque ese acto particular no se denominó Falén y terminó en gran parte de los casos sin resultado, según el listado de sus actividades. Se me perdió una diapositiva, lo siento. La Falén puede ser completamente improvisada o parcialmente concebida de antemano. Frecuentemente involucra el recitado de un poema que se compone in situ o que algún participante haya decidido traer de antemano. No obstante, existen evidencias de que no siempre fue así. En el mencionado viaje de Cruz y Simmons, se realizaron varias Falén que permitieron deducir, ya que no se dispone de más información que una lista con los nombres de los actos, en que varias de ellas no hubo poesía a viva voz, tales como Falén en silencio por el Zócalo o Falén ida al cine. En ese sentido, la Falén, siguiendo la tradición de la Hermandad de la Orquídea, compone un poema vivo en que cada participante debe intervenir a su manera, de acuerdo a los mandatos del acto mismo. Este proceso de obra en conjunto será denominado trabajo en ronda e irá desarrollándose en modificándose a la Falén misma. Cierta Falén de la época en que la mayoría del grupo aún se encontraba en Europa, conocida por un incidente de ronda epifánico, sirve para entender cómo la ronda da lugar a la irrupción concreta de lo inesperado en el acto. Esta es la Falén de Veselay, que no sé dónde quedó. Lo siento, es que el programa era diferente. Acá está. Parte ahí. La Falén de Veselay era camino a Veselay, que es un pueblo cerca de París. Básicamente se encuentran con este árbol y se acerca un grupo de aproximadamente 10 personas al árbol. Y forman un círculo alrededor de este cerezo y, según uno de los presentes, improvisan una ronda entre recitando y invocando en voz alta. Después, por un momento, se detienen y le piden a los plásticos, o sea, los que tienen como una función más en relación a los objetos, que intervengan. Y uno de ellos relata como su gran estrés y cómo en ese momento encuentra una piedra a los pies del árbol y ponen la piedra ahí. O sea, y junto con otros suben la piedra arriba del árbol. Este suceso y el gesto que lo provoca es un componente frecuente de la Falén, denominado signo escultórico o plástico, y que consiste en una intervención in situ, usualmente efímera, con materiales traídos de antemano o encontrados en el lugar. El signo en sí no pretende ser una obra, sino que tiene como función señalar el acontecimiento o distintos momentos de la Falén. En cierta medida, el rol de los signos en la Falén contribuye a una dimensión casi ritual de muchos de los actos de la escuela. Pero el Grupo Valparaíso considera el acto en sí, y no algo que lo trascienda, como núcleo de sus prácticas de investigaciones. El valor del acto está en la experiencia de la Falén misma, en tanto exploración puntual del habitar poético. El aspecto ritualístico podría considerarse como una especie de método lúdico para el ejercicio de habitar. La Falén, al igual que los tempranos recorridos por la ciudad, transforma el espacio que habita. Hay aquí una función casi mágica, aunque para ellos es poética y arquitectónica. Gracias. Es quizás en este punto donde podría establecerse su relación más provocativa con cierta disposición surrealista. Pero la Falén participa del mundo, reconociendo que esa exploración constituye una intervención concreta de él. Esto se podría establecer una diferencia clave con la deambulación surrealista. La Falén, en tanto antisueño, no es un viaje onírico hacia el inconsciente, sino que el pasaje a la dimensión poética de la realidad concreta.
La advertencia, "You are crossing into a new world of poetry", que aparece sobre un muro callejero en un pueblo inglés en el transcurso de una falén, da cuenta de esa poesía viva en el acto mismo. Habitar poéticamente es un viaje a nuevos territorios de la realidad presente. El valor está en el proceso del viaje y no en un punto de llegada o el resultado. La intención no es ir de un lugar a otro, sino que habitar y abrirse a ese desconocido entre ambos puntos, siempre potencialmente variable. Las distancias y lugares recorridos son relevantes en cuanto a la vida que ahí ocurre es materia concreta y partícipe del acto, y no como distintos, es algo recurrente, como en el caso de la falén En busca del elefante, realizada en 1962, por 2 poetas y un artista en los bosques de Fontainebleau. Es en este despropósito que aparece nuevamente el juego en la valoración del azar, incluso del error. El motor de la falén está en esta capacidad para entregarse al acto mismo y en las reglas de su juego libre. Esta entrega a la naturaleza lúdica del hombre es lo que impulsa el paso a la dimensión poética. Los participantes de la falén suelen llevar elementos a medio camino entre la escultura y una arquitectura prêt-à-porter, una suerte de indumentaria lúdica que facilita la apertura a la dimensión poética. Al indicar el suceso poético, sirve también para convocar la participación del transeúnte desprevenido. Afirma de manera semejante a los signos, señala la presencia de un cuerpo y no su representación. No es disfraz o un vestuario. La falén es antiteatro en ese sentido. Si bien hay cierta continuidad de recursos, tocados o máscaras, o el uso de materiales ligeros como papel, cartón o género, no existe un estilo y la indumentaria también puede improvisarse in situ. La indumentaria aportada por los participantes de un acto, si bien dialoga entre sí y se expone al colectivo, no busca homogeneizarlo, generalmente opera más bien también como un antiuniforme. A pesar de que Yomi casi invariablemente vestirá en los actos poéticos lo que él denominará su traje de poeta, ese con las patas rojas que vimos. Y ya cierro. A mediados de la década del 60, los profesores que habían partido a Europa ya han regresado a Valparaíso o están en vías de hacerlo. La falén formaba parte del programa pedagógico de la escuela y para entonces ya se había realizado incontables acciones poéticas en plazas, trenes, pueblos, ciudades, campos, playas y puentes de América y Europa. Con cada viaje emprendido por un miembro de la escuela, sin importar su propósito, llegarán historias de nueva falén. Colegas y amigos pertenecientes a la ciudad pertenecientes a la comunidad extendida de la escuela, contribuirán con lo suyo, la falén. La falén, fiel a su cualidad intrínsecamente libre y errante, recorre el mundo e inicia un proceso de multiplicación de tal magnitud que resulta imposible seguirle la pista. Hacia fines del 64, la escuela hará público que podrá considerarse su despropósito más ambicioso, una épica expedición geopoética al mar interior de América. A fines de ese mismo año, una falén realizada en la caleta de Orcón, que es la que están viendo ahora, ya había constatado la vocación oceánica del grupo. En esta celebración del Pacífico hubo concurrencia de todos los participantes de la vida colectiva de la escuela, profesores, alumnos, amigos, invitados y los pescadores de la caleta de Orcón. Hubo bailes, cantos, juegos, ofrendas y cada alumno diseñó 2 platillos idénticos para invitar a un desconocido a participar del festín. Envueltos en una especie de toga romana mini vestido y un tocado medio camino entre hélices de avión y pequeños molinos de viento, un grupo de alumnos realizó una declamación colectiva y viva voz del poema épico de la conquista de Chile, La Araucana. ¿Qué podría ser el momento? Entre medio, Claudio Girola dirigió la intervención colectiva de un gran monte de piedra. El acto se clausuró con un banquete elemental de asado de cordero, pescado y vino. En la falén de Orcón, los poetas arquitectos del grupo de Valparaíso celebraron el oficio y el coraje de los pescadores, cuya intimidad y experiencia tiene tanto que enseñarles sobre el mar y el viento como la hidráulica y la aeronáutica. Algunos meses después, en 1965, una comitiva internacional de poetas, filósofos, arquitectos, pintores y escultores, enviados oficial de la Escuela de Valparaíso, parten rumbo al interior desconocido de América para hacer frente a su mar de dentro. Desde Tierra del Fuego, entre los océanos Atlánticos y Pacífico, se dirigen vía La Pampa hacia Santa Cruz de la Sierra, declarada por ellos mismos nueva capital de América. Esta cruzada por la poesía viva dará lugar a un nuevo lenguaje, a Mereida, una Eneida para América, la que no fue descubierta por los conquistadores, sino inventada, y al revés.
La travesía será un verdadero viaje mito-poético del cual América saldría transformada. Lo que todo el globo denomina sur se vive como el propio norte, pero no en el sentido privativo de la propiedad, sino en el juego libre del habitar humano y su arquitectura para la vida colectiva. Y cierro con una cita del poema colectivo que escribieron para dar cuenta de este viaje. El temible juego de su libertad poética, América abierta, América libre, América sin dueño, es América. Gracias. Gracias, María. Vamos a pasar a la última presentación de esta mesa, a cargo de Tony Chacar. Tony es arquitecto y escritor. Sus proyectos más recientes incluyen The Eighth Day, una intersección entre lectura y performance, The Sky Over Beirut, que son tours de la ciudad, Ashkala One en Beirut, An Endless Quick Nightmare de 2011, un proyecto para el Encuentro Internacional de Medellín de 2011 también, 100,000 Solitudes en 2012, Meeting Point 6 en Beirut, Berlín y Atenas en 2011, y The Space of Noon, que es la charla que presenta Tony aquí esta noche y en la que a raíz de una anécdota aparentemente pequeña en la plaza de Tahrir, Tony nos va a llevar en realidad por una plática, por una caminata también, que es sobre el amor, las huellas, las marcas, el crear vínculos y el hacer sentido. Tony. Thank you. I was told that I should start with a joke to break the ice. Yeah, no joke, no time. So, Aquí hay otro libro. no, it's okay. Is it okay like this? Yes. No? Okay. Now, better? Okay. This is, as you can see, the Space of Noon is apart from 100,000 Solitudes. Just to explain very quickly what I mean, why is it a part of this? It is actually the way I work. So there is a big project that I work on. At the moment, it is 100,000 Solitudes. And the Space of Noon is a small part of it. So there are small splinters that emanate from this larger project. The Space of Noon is one of them. This book, this one, which is an emblem book, The Conversation That We Are, a sentence that is attributed to the poet Hölderlin. So it has emblems in it, a picture and a text that go together. So this is another part of the project, and there are other parts as well, like short videos and things like this. The 100,000 Solitudes considers that social media, Facebook mainly, but also Twitter and YouTube and all of the social media, that they are an electronic unconscious of humanity, right? So, and if I'm looking at my news feed on Facebook, I see hundreds of images, thousands of images that go, ideas and images and videos and things that go floating by in this big river of like a streamline of consciousness. So what I do is just, when something attracts my attention, I try to rescue it from this river before it disappears forever. One of the things that I rescued is what I'm going to talk to you about. It is the story of an old woman. There is no documentation, so there is no photograph, there is no video. I try to find them, but it doesn't matter if they exist or not, if they are real or not. The story is real, and there was a need for people to tell the story. And the story goes like this. During the time of, in Egypt, in Cairo, in Tahrir Square, during the time when Mubarak was still in power, the army was sieging
the army, the Egyptian army, was sieging Tahrir Square. So every day, the demonstrators were, of course, in the square, and the army was around them. Every day, every morning, at the break of dawn, there is an old woman, a grandmother, who would fill her basket with mango fruits every day. And she would make the round. She would go to every soldier, give every soldier a mango fruit, and she would tell this soldier, "This is your brother, do not kill your brother." It's a beautiful story. Now, of course, what I try to do in 100,000 Solitudes is to give these images their depth, because they, for me, they are like points of light. They are places where, like a complex of neuro relationships, to use Sueli's words, are intertwined. So you touch them and then light emanates. I mean, they are full of references and complexities in the past and the future. So for me, the story of this woman, I will try now to tell you why I think it's complex. But before I do so, there is another story also, because it's not the only woman, the only grandmother that I was told about. Apparently, these old ladies played a major part, a big role in the Egyptian revolution, the first one and the second one. The second story was told to me by a friend of mine, Muhammad Abdel Karim, who is an Egyptian artist, and he told me that he was going not to Tahrir Square because he was far from it. You know, Cairo is big as Mexico City. So he was going to another square to demonstrate, and then suddenly the police cracked down on them, and he told me there was tear gas everywhere. There was tear gas, and the policemen and everybody was running, and he inhaled the tear gas, and he passed away. So he was unconscious for a moment. And then, you know, he woke up because they put onions and stuff on his nose to wake him up. So after he woke up, he decided that, okay, there's no point, I'm not going to be able to make it to the square to demonstrate. There's too many policemen, there's too much tear gas. And around him there were very few people. So he told me that he was ready to go home when he saw an old woman, all dressed in black, mourning hope. She's mourning hope like we all should. She's mourning hope. And this woman was telling him, was motioning everyone, said, "Come on, children, don't be afraid. There is only but a little left. Just one little effort and we will make it." And he told me that I cannot go home like when I saw this woman. It's impossible for me to go home after I saw this woman. So I think the story of this woman is amazing. And I think this woman could be anything. She could be Iris, the messenger of the Greek gods. She could be Al-Burak. Al-Burak is the horse on which the Prophet Muhammad flew to heaven. And Al-Burak could see, the step of Al-Burak as he would step as far as he could see. She could also be an angel, a messenger of God, of the Godhead. Or the rebel angel, the one who rebelled against this false God who created this failed world. The beautiful angel, the most beautiful angel, the bearer of the light, the black light, the one who liberates us by taking away from us our illusions. The one whose name I dare not speak. So, to return to the woman with the mango. When I talk about this woman, when I talked about this woman in one of the first presentations of 100,000 Solitudes, I said that this woman's act is an act of love. In fact, I think that what she is doing is she is creating space through love. When I said that, people started laughing. Thank you for not laughing, you are very kind. People started laughing, and I didn't understand why. At the beginning I thought maybe I spoke, I have an accent or something. But then at the end, after the presentation, someone told me, yeah, so you're becoming a hippie, peace and love, and drugs. And I'm like, no, this is not the love I mean. This is not make love, not war. No. So in order to explain what I mean, I need to go to many things. So I need to go to Greek mythology, the creation of the world. I need to go through Arabic letters and to Gnostic thinking. The Gnostics who are a heretic Christian sect of the
4th century. So I need to go through a lot of things, so I wish you would bear with me. But because we don't have a lot of time, what I will do is I will tell you the conclusion beforehand so that you can follow easily. The thing is, why do I say that this woman is, by her act, she is creating space? What kind of space? It is an absolutely new space. It is a space that we do not understand yet. And in fact, like all the acts, like all the images that I collect in 100,000 Solitudes, there are singularities in the sense that they happen for a fraction of a second and then they disappear. It's the perfect embodiment of Walter Benjamin's dialectical image, right? They disappear. But when they explode, it's like a thunder, you know, a thunder in the night sky that tears the sky and lets us see the light behind the night sky. We do not have the capacity now to understand that space. But I will try to describe it using older notions of space. What do I mean? I mean that we are so much used since the Renaissance, since the beginning of modernity and the Renaissance, to understand space as in a specific way. There is the public and the private, of course. There is the inner and the outer. The public is in the public space, and the private is in the private space, which is inside. So there's outside and inside. There is the domestic and the political. The public space is where politics take place, while the domestic space is a place which is private, so it's not political. There is also these dichotomies go on between sentiment, which is inside, and rationality, which is outside. Form, which is the manifestation of an outside, and the concept, which is inside. So all of these dualities shaped our understanding of space to such an extent that now we think that there is no other way of thinking space. What I will try to do is to talk about older notions of space before we got stuck in these dualities. Maybe this would help us understand the new space that this woman is creating. Before I do that, I did something very stupid. I went to, like when you have to research something, you go to Google. I Googled love. And it's funny because I had these very stereotypical ideas of love. Sometimes they are very kitschy. This is here Google Images, these photos that are absolutely kitschy about love with hearts and flowers and red and pink and all of that. And then this is Google Maps telling me where I can find love next to Beirut or near Beirut. So it's it's funny, because it's what these search engines do. They give you a quantitative notion of love. So how much, right? Depends how much you can pay. But this is not exactly what I was looking for. So I went on, the YouTube and Facebook and Yahoo and everything, until I found this map of love by Adhaf Suwaif. Adhaf Suwaif is an Arabic writer, and it's true that in Arabic, as you can see, there are many words for love. She has put 8, but I can assure you there is many more. There is one more that I will tell you about later on. And they are beautiful, right? Because Arabic is beautiful and everybody talks about Arabic. One of them I like very much, hawa. Hawa is the same word for love that you use for falling. So falling and love are the one and the same. But in any case, how is that related to space? I mean, how is love related to space? For this, I will have to go to the Greeks, because in the Greek myth of creation, the protagonist at the beginning. So at the beginning there was Kora, which is emptiness, and then from that emptiness came Gaia, the earth, and Gaia was alone, but she was not really alone. With her was Eros, but Eros not the one that you see in post-Renaissance paintings, the little angel with the arrow and bow, and no, they call it the primordial Eros. He's not even a person. It's just a life force that was working through Gaia. And because Eros was working through Gaia, the first creation happened, which is Uranus.
Uranus is the night sky, the sky which is filled with with the stars and the moon and everything. But they loved each other so much. In fact, I think they didn't have a choice because there was no one else. But they loved each other so much that they were copulating. They were copulating the whole time. And because they were together all the time. And because of that, creation became extremely chaotic. So there was so much creation that there was no space anymore for anything else. Until one of their creations, who is Kronos is time, took a sickle, and he decided, it's a longer story, why did he decide to do this, but it's not important. He decided to castrate his father. So he cut off the genitals of Uranus, and so Uranus could not copulate with Gaia anymore. But it was the first time of the separation between the sky and the earth. And actually, this separation is what created the sky of the day, with the sun. And this separation is what created the boundary, the horizon line, that during the night you cannot see. During the night, you cannot see the boundary, the difference, the limit between the sky and the earth. But what Kronos did allowed for creation to be organized. What Kronos did, the act of Kronos, is the beginning of human time, at the time of humanity. But this is what's interesting, this idea of Eros. Eros as the longing to the other. So first of all, you have yourself, but you have the other. So you have to interrupt yourself to go towards the other. By this interruption and going towards, space is created. What Kronos did also, this castration, a very violent act, by this violent act, he created a space where life can flourish. So this woman distributing mangoes is doing exactly that. She is creating a space. She's not castrating anyone. It's not an act of violence. Giving mangoes, it's actually an act of love. But giving mangoes is allowing for a space to be created where things can happen. But what kind of things? As I told you before, I told you about these dualities that shape us, right? Now, I'm going to skip this song. It's a very beautiful song, but we don't have time. And it is written by a poet called Michel Trad that I love very dearly because he is almost a forgotten poet. But at the end, look here, and he says, his love is her sky, her land, her hills. She sat down, the pretty one, spinning her spinning wheel. So how is love? His love is her sky, her land, her hills. To describe love throughout the song, the poet uses spatial metaphors. Maybe we can talk about this later, and now I will skip it. To Diotima of Martinea, also a Greek philosopher, thinker, that which is always flowing in is always flowing out. This is the idea that I want to work on, the destruction of the limit between the inner and the outer. Because what this woman did, this old woman, when she said, "This is your brother, do not kill your brother," she is destroying one of the most important notions of public space, which is anonymity. In public space, we are anonymous. We are completely anonymous. What she is doing, she is binding every soldier with every demonstrator. And by doing so, she is creating a relationship. They are not anonymous anymore. They are people. He is your brother. By doing so, she is destroying public space as we understand it, but she is creating another space. Let me tell you what I mean. We will listen now to a hymn, a chant, from the Aramaic, Syriac, Maronite tradition in Lebanon. It starts with Aramaic, which is the old language of Christ, which is a language that is disappearing, and it continues in Arabic. We will listen to it, and I tell you what I mean.
I will unfortunately have to stop it, even though it's very beautiful. And the reason why I put it is, you know, this is something from your childhood, from my childhood. This is something, it's usually played during Christmas, so our Christmas is not jingle bells and Santa Claus, and it's much more subdued, which is nice. But I remember this, and I remember that all the time, there was something which struck me, that it was odd. The word Hanan. So she says, he is here among us, justice and tenderness, or justice and kindness. The morning is a feast of feasts, and the earth is all gardens. What strikes me in this word Hanan is that usually it is used for a feminine context. So it's not, Jesus cannot be tender. I don't know if you understand. In Arabic, Hanan has a very specific sense. It is also one of the words to describe love. It's usually used to describe the relationship between the mother and her child. It is a very beautiful word because it speaks of going towards something, but also of not being able to reach the object of desire. So there is always a space in between. The space is a space of nostalgia. And this is why Hanan is tenderness and Hanin is nostalgia. So I wish I had more time to elaborate more. But to explain, I will explain it through a different route. This idea of Jesus as feminine, not only of masculinity of Jesus. You see, this is an icon of Christos Pantokrator, Christ as the ruler of the universe, Christ the victorious over death. It is a very common, one of the most common icons in Orthodoxy. And you see him here, you know, you see him with the halo, and then you have the cross with the three, whatever. And then he's holding the book because he is the teacher and the judgment, the person who will make the judgment. And with the other hand, he is blessing. So you have these two entities in one. But they say that this icon is probably the first Christos Pantokrator ever made, and you can find it is still in Egypt, in a monastery in Egypt, in Sinai. If you notice that it looks a bit strange, no? The face of Jesus looks a bit strange. So what I did was the following. I separated them. And then I mirrored. So you have two Jesuses. One is very masculine, and the other one is almost feminine, if you can see him. One is
the one who gives justice, and the second one who is tender. But they are fused in one. And this is actually an old heresy in Gnosticism. In the Gospel of St. Thomas, which is considered a heretic gospel, heretic Bible, he says that when you make a foot instead of a foot, a hand instead of a hand, an ear instead of an ear, etc., when you make the two into one, when you make the man into a woman and the woman into a man, then you will enter the kingdom. Making the man into a woman and the woman into a man. Because the idea is that Jesus is the space where all these dualities that I spoke of before, they are dissolved. They are nullified. They don't exist anymore. I need 3 more minutes. Okay. Yes? So in order to do that, I'm running really fast with this. I'm sorry about that. The last thing I'm going to do is to examine the letters of the word hub, which is love, and hanan, which is tenderness. According to Sheikh Alayli, who is a linguist from Lebanon from the beginning of the 20th century, who vehemently he absolutely refused Saussurean linguistics. Because, Saussurean linguistics, modern linguistics, they separate. There is an absolute separation between signifier and signified. There is no relationship between the two. What Alayli said is not true. That in Arabic, every word looks like what it means, and sounds like what it means. So what he did, he gave every letter a meaning. And these meanings are not very precise meanings. But if you take any word and you break it down to its original letters, and then you make a sentence with the meaning of all of the letters, you will get the overall meaning of the original word itself. It doesn't work all the time, but it works. And when it works, it's really uncanny. I mean, you take a word and then, whoa, suddenly it is illuminated in front of you. So I took every letter, so the ha, the ba, and the nun. The ha is about, it signifies extreme cohesion, especially when it comes to unseen things. Extreme cohesion, especially when it comes to unseen things. Ba means that the meaning is now hermetically completed. And finally, the noon, the space of noon, right? The noon implies the hidden things within. It's like the belly. It's like the space which is watery, filled with mysteries, filled with promises of things to come, filled with everything that you can imagine. Probably the history of humanity, which is not open to us. We cannot see it. But this is the noon. The letter that you see here, semicircle with a dot. So to conclude, even though I'm doing it very fast, I apologize. The space of noon, because this is what the woman did. She created that space, the space that I call the space of noon, filled with possibilities where dualities are nullified and where now it is a space of tenderness, but at the same time a space of justice. Why of justice? Because it allowed the people inside to speak justice. The demonstrators were speaking justice because animals have the voice. When you hit them, they make sounds, incomprehensible sounds, but humans have the word. They can speak, and when they speak justice. Thank you. Bueno, tenemos unos minutos para preguntas, así que yo abriría el debate inmediatamente. Si no, a mí me gustaría pues
quizá rescatar algunas cosas que se hablaron durante la mesa. Quizás la más importante de ellas es realmente la propuesta por parte de las tres presentaciones de nuevos espacios que tienen que ver pues definitivamente con el reconocimiento del otro, con maneras del amor también, que creo que es una cosa que se suele malentender o que se suele, digamos, a la cual hay asociados muchos como prejuicios o preconcepciones, pero que como muy claramente nos mostró Tony, en realidad tiene cuestiones fundamentales en la manera en la que nos relacionamos con los otros, sobre todo a la hora de proponer espacios en los que queremos revertir las leyes y las normas con las que nos comportamos en las distintas formas de agregación y por lo mismo en las estructuras que los contienen. En el caso de Tony y de María, también me gustaría pensar un poquito, digamos, en cómo la acción, digamos, en cómo el hacer algo y el hacer algo con es algo que puede tener implicaciones mucho más profundas de lo que puede parecer inicialmente, ¿no? Como pequeñas o grandes, digamos, caminos, viajes en conjunto, como un gesto, una palabra hacia otro puede realmente llamarnos a replantearnos la manera en la que pues vivimos en colectividad y hacemos en colectividad, y de esa manera pues cambiar sus estructuras básicas. A mí también me parece muy interesante y muy apropiado rescatar esta idea de la arquitectura no como un procedimiento solamente tectónico, sino realmente como la relación entre la individualidad, la colectividad y el entorno, y también una cuestión de los cuerpos, ¿no? De cómo esas cosas que se han hablado anteriormente en otras mesas, como es decir, la copresencia, el estar todos juntos en un lugar, es una forma de arquitectura de construir nuevas maneras que luego pueden derivar justamente en cambiar esas normas de agregación de las que hablábamos. Y por supuesto, y aquí me gustaría traer a la mesa muy rápidamente y desde una posición quizás de ventaja, pero que se comentó en el campo de pruebas 1+1 igual a 11 la semana pasada, que era una parte del CITAC, y se discutía, digamos, la posibilidad de la producción estética como un lugar desde el cual se puede tener una cierta o una incidencia real o no en las legislaciones y en las maneras de agregación. Entonces creo que también estos experimentos pueden darnos cuenta, ¿no?, de experiencias previas que nos lleven un poco justamente en esa dirección, en evaluar si tenemos desde ese espacio la capacidad de alterar y en qué medida, ¿no?, en qué medida podemos ser tan efectivos desde la producción estética. Yo con eso realmente cerraría la mesa, a menos de que alguien tenga una última pregunta o comentario. Sí, mi pregunta es a ti, María. ¿Qué habitar poético en la actualidad así, te parece semejante o en diversos niveles diferente, pero que sea un poco relacionado con la escuela de Valparaíso en la actualidad hoy? En tus investigaciones, ¿qué tú has encontrado que tal vez se conecte o se relacione con eso? No. Me cuesta pensar en eso porque creo que la escuela es muy hija de su tiempo y también porque conozco la evolución propia de la escuela y veo como eso que practicaban en los años 50 y 60 y principios de los 70 murió de una manera muy violenta debido a los cambios de espacio también, lo que se podía hacer en el espacio durante el tiempo de la dictadura. O sea, lo que iba a ser la ciudad abierta
que iba a ser un lugar de convocatoria supuestamente de permeabilidad absoluta, terminó siendo un refugio y un nivel de aislamiento que yo creo que les hizo mucho daño en cierto sentido. Sin embargo, yo tengo una pregunta para Tony. Porque efectivamente en relación a lo que estoy hablando, o sea, ellos me hacen pensar en de qué manera se activa el espacio público. No, o sea, no quiero decir el espacio público, pero de qué manera se puede activar una experiencia en que no existe una homogeneización o sea, donde lo colectivo no es coercitivo de alguna manera. Y creo que la escuela me ayuda mucho a pensar en eso, en tanto ellos en sus acciones transforman, pero también sus edificaciones son transformativas. There is something which is, at least in my work, I don't try to be I don't try to propose solutions to existing problems. So I don't do this. And I think that if there is, like if we're talking in Kabbalistic terms, right, about tikkun, about this idea of in the Kabbalah of repairing the world, I think that the only solution left now to repair the world is to undo it completely. So it is now we are living the undoing of the world. And I think that this is extremely important, this idea of destroying everything. Because everything has reached its limit. There are no more possibilities anymore. Capitalism is trying to tell us that yes, there are new possibilities all the time, but I will give you new. But every time this new is the same old disguised as new. And we are so much preoccupied with the world, with everything, that we don't even see that. But there are no possibilities, it's closed. The only possibility is to undo the world, this failed world that I talked about before. I don't know if this answers your questions precisely, but I asked something completely different. I wanted you to elaborate on what kind of space this woman is creating. As what? What kind of space is she creating? She is creating a space which, as I said, since we are living in this structure now, we are so used for 700 years now. We have been educated, and for 700 years that space is this. So I don't think that we are able to see what is to come. I mean, what kind of spaces would be, can we imagine after capitalism, right? I don't think we can imagine them. I don't think we can describe them and say that space is this or that. But at least, as I try to do, try to show is that maybe if we go back, maybe if we look at how things were, because we forget that, because we take this as a given. What we have now, we take it as a given, and we forget that people perceived space in a completely different way, different manner than how we perceive it today. So maybe by looking back, maybe we can not describe, but create this tear in the night sky, like lightning that lets us, for a glimpse of a second, perceive what might come, the promise of something truly new, and then it disappears. This is all what is available to us, I'm afraid. Also, I didn't answer. Who? No voy a hablar mucho. Es rápido. Me pareció muy buena la cuestión que tú planteaste a Tony, y me gustó mucho que la última palabra fuera el dibujo del Nun, tal como lo ha descrito Tony, con esa idea de esa mujer en la plaza, ¿no? Entonces, me parece tan importante, claro, juntando todo, ¿no? El Nun es tan interesante para problematizar la idea de estar unos con los otros. Entonces, yo discordaría con Tony, porque parece que su respuesta a María discuerda de sí mismo. Porque el Nun, si yo lo comprendí bien, no es un espacio de deshacer, undoing the world. Es un espacio del devenir. Es devenir como afirma y crea otra configuración, la disolución se da por sí. Porque cuando tú dices undoing the world,
I speak English because you are not understanding Spanish. If you say undoing the world, you are again, I know that you don't think like that. You are again putting in this kind of logic of opposition. But what you made here with this noon, we give as a gift. And the noon that this woman is doing is not undoing. She's not coming to the soldier. It's not good to do that. It's something else. She creates this space, and this space makes possible encontrar uno con los otros, entre the soldiers and the people, and then is the space of a becoming. Yes, but what I mean by undoing, it's this Gnostic idea that this world is created by a demigod. It's not the world that we live in. It's a false world. It is failed. It is a world where death and life are entangled together, where right and wrong are entangled, because this world is like the image of that God, who is not really a God. So by undoing, I'm talking about undoing that creation. This is a metaphor, of course. I'm not religious. This is a metaphor of undoing what capitalism has taught us, right? All of these notions. But how do you undo this? I'm not talking about the destruction of the world. I'm not going to take a nuclear bomb. But you know what I mean. It's about undoing what we have learned so much. This perception of the world as we have been taught. This other way to be together. What I'm saying, my English is quite stupid, so excuse me. What I'm saying is that noon is the space where you active another relation, un otro procesamiento de las cosas, another way to decipher the signs and to make, to do. La diferencia entre agir y hacer. To do something that will create another world, no? Not another world. We began to create worlds, which is different than this undo by itself, which is different by just say undoing. Of course, we estamos de acuerdo that we want to undo it. But you can undo it by inventing something by opposition of it, but you can undo it opening those noon. And if you must go to the past, it's not to become Middle Ages or Indians or I don't know, it's exactly to activate noon. Because it was there. And in Latin America, all the countries here, Mexico and Brazil, 80% of the Spanish that came to Mexico and 80% the Portuguese who came to Brazil, they came from those cultures where noon were there. I mean, Christians like your background, not Romans, not Catholic, Jewish and Arabs there, and mixed it with all those African cultures and all those Indian cultures where noon was the space where culture was being created all the time. So go back is just to activate the seeds of noon which has been silenced. Bueno, vamos a cerrar. Nada más un anuncio. Vamos a pasar directo al teatro que está en la planta baja, en la misma planta de los baños y la cafetería, el Teatro Poliforum, a la presentación de PIC, que es producción de imágenes en colaboración, de Rafael Ortega y Eduardo Tomás. Es un acto que dura media hora y entonces vamos directamente para allá, por favor, y tenemos allá un poco más de tiempo para concluir el día. Gracias a todos.